दीदी आ तमे जानि न कि सत्य भाई और प्रिया दीदी मु परा कली एकानो पावा ने जे बणुआ जगह देखितली सत्तरे आउ कोन मिछे रे आ कोन जे बाबा कोन जानि न अरे मामला पूरा फिट हो जाई छी अरे तामाल तारो ओ मान मोर हे रो हरिलो ही तळो मुई आलो इ तळो मुई কথা হবনি হবনি বলি কହୁଥିଲୁ 6 মাস আমি তো টিউশন কলা পরে প্রথম থর পে কল কলু এবে তোর সে পুরা টিচার আমি তোর পুরা পুরা চা ए मोटे काम अछि मु आछि मेडिकल पछा आछि ओहो बदन को कोनी जाउ छ खोलनी के कहू आमे अछु वाली तम कार्यक्रम हेई पारुनी ए सांग कोन पहुंचबा मु देखुची आजि काले भलो बहाना करूछु सुन आमे एबे आसुछु ए बेटी सुनो 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 যদি লভ সংটা করিব গীতটা দেখে জোরে গাই দেব আমি भी টিকে পছরে নাচি দবু এথর ফগুনে বাজিব লো বাজা তু হবুরানী এ হব